Showbiz News! Showbiz Balita! Okay, di pa na maglangan natong sahiro ng mga kakilan, ha? Ang kompletong detalye aning atong showbiz balita kay naman nakalisod ka ito magrab basta bilyonaryo ang yung mga dato pa magpakasal ba? May prina po no? Sumaning matod pa kasal ni Bea Alonzo sa bilyonaryong negosyante nga si Vincent Co. So posibleng di mahinayon tungod sa mga prenup pa. Atong sayron ang kompletong detalye pinagi sub sa kini pong atong chika Doras mga chikang artista DJ Rina Chinita. Good morning. Good morning! Saring showbiz chika, mga katropa, maing buntag Sugbuanon, maing buntag Kabisayan, maing buntag mga katropa. O ganyan na pod ang laing showbiz chismis sa adlang Lunes. Nikatap karon sa social media o showbiz circles ang chika nga posibleng dili na madayon ang kasal ni Bea Alonzo og sa bilyonaryong negosyante nga si Vincent Co. Base sa usa ka blind item, adunay sikat nga celebrity couple ang gingong posibleng kansilahon ang ilang bonggang kasal nga gikatakdang himon sa Spain. Matud pa sa chika sa showbiz industry, na-shock ang pipila ka mga celebrities nga imbitado sa maong kasal, human gikan sila kuno ang ilang biyahe paingon sa Spain. Ang pinakabagong istorya, wala kuno'y panagsabot ang duha ka kampo bahin sa pipila ka kondisyon nga nakabutang sa ilang prenuptial agreement o prenup. Aduna pa chika nga sukad pa sa sinugdanan, dili kuno pabor ang ginikanan sa lalaki sa aktres nga iyang pakaslan. Giingon usab nga nagkasabot na unta ang duha ka habig sa prenup agreement apan adunay dugang kondisyon nga gipasulod sa kampo sa groom nga wala daw nauyonan sa bride. Usa sa mga giingong kondisyon mao ang gikinahanglan didto mopuyo ang magtiayon sa balay sa ginikanan sa lalaki. Apan wala kuno muuyon ang aktres niini bisan walay gihisgutang ngalan sa blind item. Daghang netizens nga nagtuo nga sila Bea og Vincent ang gihisgutan sa maong istorya. Migawas usab ang laing chika nga mo'y kuno hinungdan nganong napahunong ang taping sa bagong serye ni Bea sa GMA Network nga Whispers from Heaven. Matod sa report, nakurat na lamang ang production team kay kalit lang kunong gihunong sa makadiyot ang ilang trabaho nga walay klarong rason nga gipahibalong ngadto kanila. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag sila Bea o Vincent bahin sa maong chika. Yes, mga katropa, mao ka na nga itong updated chismis chika sa adlang Lunes. Ayaw kalimot sa pagsubaybay sa itong programa o sa atong istasyon sa mga more chika, more information. Pero katropa, para magpanayon ng labing-labing, ayaw kalimot nga dunay Turbo Dietary Supplement for Men. Para kanunay satisfied si Mrs. mag-turbo. Dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News. Kasikas Express Balita! Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.